बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। सेथिपई आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र राखी पूर्णिमा ठारू संपूर्ण भावरे बदलिबाकु जाउछि। कारण एही राखी पूर्णिमा दिन ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे देवगुरु बृहस्पति निजर नक्षत्र परिवर्तन करबाकु जाउछन्ति एवं एही राखी पूर्णिमा परे सूर्य मध्य आपणकर एकादश भावकु चलन करिवे, आपणकर लाभ स्थान को चलन करिवे, जहा फलरे आपणकर भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। बंधु माने बुध शुक्र एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछन्ति। मंगल मध्य निजर राशि परिवर्तन करुछन्ति, जहा फलरे आपणक जीवन रे किछि बड़ घटना घटिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। एही राखी पूर्णिमा ठारू पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ घटना गुड़िक घटिबाकु जाउछि, केउ सबु परिवर्तन गुड़िक आपणक जीवन रे हेबाकु जाउछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य तुला राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला, कारण गुरु आपणकर षष्ठ भावर अधिपति होई आपणकर लग्न को देखुछन्ति, जहा फलरे आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण करजरे बुड़ी रहिथिले, आर्थिक समस्या दे गति करुथिले, कारण मंगल केतुंक सहित युति करी बसिथिले, जेउ कारणरु आपणकर आर्थिक समस्या देखा देउथिला। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, विशेष करी प्रेम जीवन रे आपणक सफलता मिली पारु नथिला। आपण सर्वदा चिंताग्रस्त रहुथिले, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर बहुत अधिक अननेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, योग्यता थिबा सत्वे मध्य आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पई आपण चिंतित रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे आपणको सफलता मिली पारु नथिला। एभली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। एही राखी पूर्णिमा ठारू पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। एही राखी पूर्णिमा ठारू बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र रे प्रवेश करुछन्ति एवं आपणकर लग्न को तृतीय भाव को एवं पंचम भाव को देखुछन्ति। गुरु एवं शुक्र आपणकर भाग्य भावरे अछन्ति। एही राखी पूर्णिमा ठारू भाग्य आपणको पूर्ण मात्रा रे साथ देब। आपणकर जेउ भी कार्य अटकी रहिथिला सेही कार्य आपणकर पुनर्बार चालू हेबाकु लागिब। आपणकर जहा भी किछि टेंशन थिला समस्या थिला से सब किछि दूर होई जिवो। आपण किछि बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, कोनोसी बड़ जिनिसर क्रय करि पारंती, कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती, जहा भविष्यत रे आपणको लाभ प्रदान करिवो। आपण किछि भूमि प्रॉपर्टी जमी गाड़ी घोड़ा इत्यादि किनि पारंती किंबा किनिबा पई आपण मनस्थ करि पारंती। एही राखी पूर्णिमा परे आपणको गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। गुरु एवं शुक्र आपणकर भाग्य भावरे थिबा कारणरो आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती, छोटो मोटो जागा को आपण यात्रा करि पारंती। आपणकर मन धर्म आड़को अग्रसर होई पारे। जो माने ऑनलाइन रो काम करूछंती, मार्केटिंग रो काम करूछंती, जो माने ब्यूटी पार्लर रे अछंती, जो माने मॉडलिंग क्षेत्र रे काम करूछंती, फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, सेमानंकु बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो।
पैतृक संपत्तिରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାକି 21 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧିରୁ ଏହାପରେ 17 ଅଗଷ୍ଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ କୌଣସି କଥା ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଲାଭ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେବେ ଗୁରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ର ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଋଣ କରଜ କରିଥିଲେ ତ ସେହି ଋଣ କରଜରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ।
समय समय आपणको आकस्मिक धन लाभ होई पारे। जो माने रिसर्च लाइन रे अछंती, जो माने साइंटिस्ट अछंती, जो माने एस्ट्रोलॉजी करूछंती, सेमानंको सेमानंकर काम रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति हेबो। मंगल आपणकर द्वादश भावरे थिबारु एवं केतुक ठारू मुक्ति होइथिबारु व्यापार वाणिज्य रे आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। किंतु व्यापार वाणिज्य रे आपणकर खर्च मध्य टिके बढ़ी जाई पारे, कारण आपण किछि नुआ व्यवसाय आरंभ करि पारंती। नुआ नुआ आइडिया आपणकर मन को आसीबो। आपणकर ग्राहक बढ़िबे। आपण एही समय पार्टनरशिप बिजनेस मध्य आरंभ करि पारंती। आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। आपण दुई जण मिसी किछि बड़ प्लानिंग करि पारंती। फैमिली प्लानिंग करि पारंती। आपणको घर को कोनोसी खुशी खबर मिली पारे। आपणकर बाणी रे मधुरता आसीबो। लोक माने आपणकर बाणी द्वारा आपणको आडको आकर्षित हेबे। घर परिवार रे पूर्वरु जदि कली झगड़ा लागि रहुतिला तेबे सेथिरे सुधार आसीबो। घरु अशांति दूर होइजिबो। तेबे प्रत्येक दृष्टि देखा गले एही राखी पूर्णिमा परे तुला राशि व्यक्ति माने प्रत्येक क्षेत्र में सफलता लाभ करने को जाउछंती। प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने को जाउछंती। ताहा आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे हेउ, भाग्य रे हेउ, कैरियर रे हेउ किंबा बिजनेस रे हेउ, प्रत्येक क्षेत्र में आपण उन्नति करने को जाउछंती। तेबे अधिक शुभत्व प्राप्ति करबा पई आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक गुरुवार दिन कदली गछ मूलरे आपण हलदी मिश्रित जल अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन मां लक्ष्मींकर आराधना करबा सहित प्रत्येक दिन प्रभु शिव शंकरंकर मध्य आराधना करंतु एवं प्रत्येक दिन संध्या रे आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। शुभ फल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।